دا خپل بچی پالم پیدای ترن جوړم د دې کلام فرمایش کړی دی حافظ محمد بلال دا ختم نبوت خل داغی ترین جوڑم و دا ختم نبوت خل داغی ترین جوڑم دا خپل بچی پالم پیدای ترین جوڑم دا ختم نبوت خل داغی ترین جوڑم و دا ختم نبوت خل داغی ترین جوړم یا چې ختم رضالت کړي دنیا نه مرزایت کړي حاصل رب نه جنت کړي حاصل رب نه جنت کړي هم دې سره حافظ عالم قاری ترین جوړم دا ختم نبوت خل داغی ترین جوړم و دا ختم نبوت خل داغی ترین جوړم دا خپل بچی پالم پیدای ترین جوړم دا ختم نبوت خل داغی ترین جوړم و دا ختم نبوت خل داغی ترین جوړم یا علم په شریعت وی قابل د اطاعت وی او خادم د جمعیت وی یا عالم په شریعت وی قابل د اطاعت وی یا خادم د جمعیت وی هم دې سره عازی پیسن خالد ترن جوړم دا ختم نبوت خل داغی ترن جوړم و دا ختم نبوت خل داغی ترن جوړم دا خپل بچی پالم پیدای ترین جوړم دا ختم نبوت خل داغی ترین جوړم و دا ختم نبوت خل داغی ترین جوړم یا هم کړي با امامت هم درس تدریس خدمت و نړۍ کې سیاست و نړۍ کې سیاست انو قائد فضل الرحمن لا سپاہی ترین جوړم دا ختم نبوت خل داغی ترین جوړم و دا ختم نبوت خل داغی ترین جوړم دا خپل بچی پالم پیدای ترین جوړم دا ختم نبوت خل داغی ترین جوړم و دا ختم نبوت خل داغی ترین جوړم اولنا ګوري وما تاسم پسا زیات وی د غم زدا او غم پسا ستا په غم کې چی ما ویني علم جاړي جړوي را سر نور عالم پسا چتانه د غنم خوړل نوا نو آدم بد جنت وتو پسا چدانه د غنم خوړل نوا نو آدم با د جنت وتو پسا نو دیخ کلو سترګو تندوا یا چې ول وجن می
کلم کلم پسا ادا خپل بچی پالما فدای ترن جوړم دا ختم نبوت خل دا غی ترن جوړم یا دا ختم نبوت خل دا غی ترن جوړم